वर्तमान आउ गोटे नुआ कॉन्सेप्ट शिखिवा कौन जीन कौन जीन जीन नाटा शुणिच जीन जीन व्हाट इज जीन जीन कौन जीन कहले डीएनए टा को ओडिया रे कौन को गया डीएनए को ओडिया रे कौन कहा जाए डीएनए टा को हमें ओडिया रे कौन कहू हैं गुणसूत्र कौन कहू गुणसूत्र से जो डीएनए टा हमें देखुले ताकू जदि हमें देखिवा से केंद्र देखा जो गोटे सूता भलिया देखा जो नहीं कि ताकू खोलिकिरी देखले दीटा सूता पाइबा आउ से कौन पाइबा नाइट्रोजिनस बेस गुड़ाक बेस पेयर आकार रे पाइबा हाँ ना नहीं किंतु ए जो सूताटा या को खोलिले तो हमें देखिया किंतु आमे जतले माइक्रोस्कोप रे देखिया डीएनए गुडा को की भलिया देखा जांदी गोटे गोटे सूता भलिया देखा जांदी नै कि तेणु सूत्र कहले कोन रे सूता आउ ए सूता रे कोन थाए गुण गुडाक थाए की गुण जेते जीवर गुण गुडी को वहन करथाए के डीएनए धरा जाओ ए डीएनए होची हम शरीर बा कोषर गोटे संविधान नै कि से संविधान अनुसार प्रत्येक जीवर शरीरटा भी तैयारी हो तार सबु गुण गुड़ाक भी सही अनुसार हो धरा जाऊ श्रद्धांजलि डीएनए रे लिखा है जे श्रद्धांजलि नाकटा जितेबाला 15 वर्ष हम 2 सेंटीमीटर तार नाकटा केते सेंटीमीटर हम लिखा है श्रद्धांजलि नाकटा नाक 2 सेंटीमीटर हम केते वर्ष रे 15 वर्ष रे ताने 15 वर्ष रे बड़ी 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 2 सेंटीमीटर हम ताले जतेबेले ताकू 15 वर्ष हम सेतेबेले तार नाकटा केते ही दिवो 2 सेंटीमीटर डी ए हे गलानी ताले तार 2 सेंटीमीटर नाकटा हे जइतो नै कि जदी कौनसी प्रकार रे तार डीएनए रे किछि गुटे भूल भटका हे गला आउ ए सीटा लिभि गला कोले जो 2 सीटा लिभि गला खाली एम हे गला ए केते हे जो 2 मीटर नै कि 2 मीटर कहला बोले एटा मनुष्य रे हाथी कहे ताले आमर चुटीर रंग केमती समस्त चुटीर रंग एका चुटीर आकृति एका कहार चुटी सीधा कहार चुटी बंका बंका कहार चुटी जे टंका भलिया गोल गोल नहीं ये कहार चुटी कला कहार चुटी धला कहार चुटी माटिया कहार चुटी है कहार धला शुक्रवार चुटी धला तो सब जो माने बेसी ठंडा जगह रे रहंती बेस जते अधिक ठंडा हो सते कोन हे जो चुटी गुडा को सब धड़ा धड़ा हे जो नै कि हैं जो माने पूरा बरफ अंचल रे सब बेले रहउचंदी सेठी देखिबो ताको रंग हे जो कोन गोरा आ चुटी गुडा को हे जो धड़ा आ जो माने सूर्यंकर किरण टाकू जते अधिक अनुभव करदे बा जते हमें हमर विश्व रेखार पाखा पाखी पळे आसीवा सेते कोन हे जो लोकंकर चुटी सब कला हे जो ना नहीं तो विभिन्न परिवेश परिस्थान नहीं करी सब शरीर गठन गुडा को मध्य अलगा हिता है ना नहीं तमे लक्ष्य कर देबो जते सब साउथ एशियन कंट्री बा चीन जापान कोरिया थाईलैंड वियतनाम मालयेशिया इंडोनेशिया ए सब देश रे सब लोक माने केमती गोरा था नहीं आउ कौन ताकू देखले ही चिन्ही पारिबो
କେମିତି ନାକ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ ଆଖି ଏମିତି ନାଇଁ କି? ତମେ ଦେଖିନ ଚାଇନିଜ ଯୋଉ ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ବି ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାରତର ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ବି ମାନେ ଆକୃତି ସେଇଭଳିଆ ଚାଇନିଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏନି ନା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ଜୀବର ଆକାର ରୂପରେଖ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଡିଏନଏ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ତାଙ୍କର ଡିଏନଏ ଗୁଡିକ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। କେବେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟା ଆକାଶରେ ଉଡିବାର ଦେଖିଛ? ତାର ଡେଣା ବାହାରିବାର ଦେଖିଛ? ନାଇଁ। କାହିଁକି? ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ହିଁ କାହିଁକି ଡେଣା ବାହାରେ? ଯାର ବାପା ମାର ଡେଣା ଥିବ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବି ଡେଣା ଥିବ ନାଇଁ କି? ଯାର ବାପା ମାର ଗୋଡ ଚାରିଟା ଥିବ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଡ ଚାରିଟା ଥିବ। ତେବେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ, ଆମ ଶରୀରଟା କେମିତି ଗଠନ ହବ? କଣ ହେଲା? ଆମ ଶରୀରଟା କେମିତି ଗଠନ ହବ, ସେଥିରେ କଣ କଣ ରହିବ, ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ କିଏ? ଏଇ ଡିଏନଏ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଗୁଣ ସୂତ୍ର। ଏଇ ସୂତାଟା ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ଯେହେତୁ ବହନ କରିଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଗୁଣ ସୂତ୍ର। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆସେ କୋଉଠୁ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡିଏନଏ ର ଗଠନ ଟା ଦେଖିଛେ କେମିତି ବେସ୍ ପେୟାର ଗୁଡାକ ଯୋଡି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ବେସ୍ ଗୁଡାକ କେମିତି ପେୟାର କରିକି ବା ଯୋଡା ଯୋଡା ହେଇକିରି ରହିଥାନ୍ତି ଦେଖିଛେ। ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ତ ପରେ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ଡିଏନଏ, ଇଏ ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ଡିଏନଏ ବା ଡିଏନଏ ର ସୂତାଟା ଏଟା ନାଇଁ କି? ଡିଏନଏ ଟା ଗୋଟେ ଡିଏନଏ କେତେ ଲମ୍ବା ହବ ଜାଣିଛ ନା? ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ମାନେ ମୋର ଉଚ୍ଚା ଯେତିକି, ମୁଁ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ମୋଠୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ସୂତାଟା କୋଉଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହୁଛି? ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବା କୋଷ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ରହୁଛି ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ରହୁଥିବ, କେମିତି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଥାଏ ଭିତରେ, ସେଟା ଆଗକୁ ପଡିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବାର ସୂତା ଡିଏନଏ ର, ସେ ସୂତାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖ, କିଛି ଅଂଶ ଏମିତି ଥାଏ କିଛି ଅଂଶ ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଥିବ ଯୋଉଗୁଡିକ କି କଣ କରୁଥିବ, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ସିଏ ବହନ କରୁଥିବ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ନାକଟା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ହବ କେତେ ବର୍ଷରେ? 15 ବର୍ଷରେ। ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ, ଗୋଟେ ଗୁଣ ଗୋଟେ ବା ଅଧିକ ଗୁଣ ବି ହେଇପାରେ, ଡିଏନଏ ର ସବୁ ଅଂଶଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଥାଏ ଯୋଉ ଗୁଡିକ କଣ କରେ, ଆମର ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ଆମର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଧରାଯାଉ ଏଠି ନାକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଆଖି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଂଶ ଥିବ ଏଠି ଦାନ୍ତ କେମିତି ହବ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ବା ଡିଏନଏ ଯୋଉ ତାର ସୂତାଟା ଥାଏ ବା ଡିଏନଏ ଟା ଥାଏ, ସେ ଡିଏନଏ ର ସବୁ ଅଂଶ ଆମର ଗୁଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ସେଠି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଥାଏ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମର ଗୁଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକରେ ଆମର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ସେଇ ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଜିନ୍। କଣ କହୁ? ଜିନ୍। ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଡାକ ଜିନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କହୁ ଜିନ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନ୍। ଏଇ ଜିନ୍ ଗୁଡାକ
कौन करती आमर गुण को निर्धारण करती ए जीन गुड़ाक लेखा जीन जीन कहले गोटे पोर्सन बा गोटे अंश कहार डीएनए रो गोटे अंश जी कौन करे आमर गोटे गोटे हो कि अधिक हो आमर गुण गुड़ी को सी निर्धारण करे आमर शरीर गठन बा कार्यकारिता केमिति हेबो से निर्धारण करे से अंशटा धरा जाओ एटा चुटी रो गुण निर्धारण करुची हैं चुटी रो गुण निर्धारण करुची अमित रो डीएनए रे चुटी जगह रे कोन लिखाई दिवो जे अमित रो चुटी गुडा को कोन हबो बंका बंका हबो हैं नहीं कि ताले तार चुटी गुडा को बंका बंका हे जो जदी अमित रो चुटी गुडा को सब झिंको भलिया ठिया हेगी रहबो लिखाई दिवो ताले तार चुटी गुडा को कोन ही दंदा बर्तन ठिया ठिया हेगी थांता ऊपर आड़ को नहीं कि हैं एंदी ऊपर आड़ को ठिया हे जाई दांदा चुटी गुडा तेबे आमर जो गुण गुड़ाक गोटे डीएनए रो किछि निर्दिष्ट अंश रे से गुड़ाक लिपिबद्ध होता है लेखा होता है बुझेला तेबे आमे आगो को जानिबा जे जीन गुड़ाक केमिति तांकर से गुण गुड़ाक देखांती बा गुण गुड़ाक आम शरीर प्रदर्शित केमिति करंती बा केमिति आम शरीर से माने काम करंती से जीन गुड़ाक